नमस्कार बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी तुला राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तो आपणकर जदि तुला राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चित देखंतु, कारण आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा ते तुला राशि व्यक्ति विशेष मानक पई मार्च 2025 किपरि रहिबो। मार्च मासरे आपणक जीवन रे केउ सब बड़ परिवर्तन हब। आजिर एही भिडियो रे आमे माने तुला राशि मासिक राशिफल उपरे आज आलोचना करिबा। तो तुला राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन एवं वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो। तो मार्च 2025 रे से रूपरे आमे विस्तार रूपरे आज आलोचना करिबा। नवग्रहंकर मध्य स्थिति देखिबा। नवग्रह केउ प्रकार फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। तो यह सहित अशुभत प्रदान करुतुबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकारक मध्य जानिबा। तो सेथिपई आपण माने भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित देखंतु एवं आपणकर जदि तुला राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चित लेखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जाकी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु सप्तम राशि होउची तुला राशि एवं तुला राशि राशि अधिपति होउछंती शुक्र, जे कि मासर आरंभ रे आपणकर पंचम भाव रे विराजमान अछंती शनि एवं सूर्य, षष्ठ भाव रे विराजमान अछंती बुध एवं शुक्र राहु, अष्टम भाव रे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति, नवम भाव रे विराजमान अछंती मंगल एवं आपणकर द्वादश भाव रे विराजमान रहिचंती केतु। तो सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही मार्च 2025 रे। तो कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव एवं आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रे भाव। तो आपणक प्रथम भावर अधिपति शुक्र आपणकर षष्ठ भाव रे विराजमान अछंती एवं मार्च मासरे शुक्रंकर कौनसी राशि परिवर्तन हबारे ही नाही, अर्थात मास सारा शुक्र आपणकर षष्ठ भाव रे ही रहिबे। तो शुक्र आपणकर षष्ठ भाव रे सेथिपई आपण मोटापण बढ़िबारे किछि समस्या देखा देई पारे। निजर खाद्य प्रय प्रति आपण टिके जत्नशील हुअन्तु एवं जो मानकर डायबिटीज अछि सेमाने मध्य निजर स्वास्थ्य को नेकी कितरी जत्न नबा उचित। विशेष करी आपण जेतेबेले बाहर को यात्रा करछंती सेतेबेले आपण बाहर खाद्य को अवॉइड करंतु, कारण आपणक जेतेबेले जेते पारिबे हेल्दी फूड करिया पई चेष्टा करंतु। तो जेहेतु आपणकर राशिर अधिपति शुक्र आपणकर उच्चस्थ अछंती, ए सब प्रति आपण टिके स्वास्थ्य रे टिके अन्य कोनोसी बड़ समस्या देखा देउ नाही। आपणको निज खाद्य प्रयोग प्रति आपण जत्नशील हबार अछि। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो मार्च 2025 रे। तो विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो मार्च मासटी। तो कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव एवं आपणक पंचम भावर अधिपति होउछंती शनि। शनि आपणकर राशि परिवर्तन करूछंती, निजर विराजमान भी करूछंती। आपणकर 29 मार्च को शनि निजर राशि परिवर्तन करी आपणकर षष्ठ भाव को ही चलन करिवे, आपणकर षष्ठ भाव को ही चलन करिवे। तो षष्ठ भाव रे मध्य शनि को शुभ बोली मना जाइथाय। षष्ठ भावटी होइथाय आपणकर रोग, ऋण एवं शत्रुर भाव। जेतेबेले शनि षष्ठ भाव रे गोचर करिथांती तो आपणको ए सब प्रति मुक्ति मिलिथाय, अर्थात रोग, ऋण एवं शत्रुंक ठारू आपणको मुक्ति मिलिथाय। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपर रहिबो मार्च 2025 रे। आपणकर कुंडलीर शिक्षार भाव पंचम भावर प्रति आपणकर प्रेम जीवन रही भाव होइथाय। तो पंचम भावर अधिपति होउछंती शनि, जे कि आपणकर पंचम भावर ही विराजमान अछंती। तो पंचम भावरे शनिकर सहित सूर्य विराजमान अछंती। तो बंधु माने आपणकर पार्टनर को टिके कंट्रोल करबा को ही पड़िबो, कारण शनि होउछंती आपणकर
ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଟିକେ ସନ୍ ଟେମ୍ପର ହେଇପାରନ୍ତି। ରାଶିର ଚକ୍ର ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଧିପତି ଶନିଙ୍କର ଏକ ଭାବରେ କନେକ୍ସନ୍ ରହିଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଦେଇପାରିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ବି କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ହିଁ ଝଗଡ଼ା କରିପାରନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ହିଁ ଅଛି। ଯେହେତୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତୁ। ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଜରୁରୀ ନାହିଁ, ଆପଣ 18 ମେ 2025 ପରେ ଯଦି ଏସବୁ କାମ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାରଣ 15 ମେକୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିକୋଣକୁ ହିଁ ଆସିଯିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍କୁ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ। ତ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ଦିନରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଅଟନ୍ତି। ତେବେ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ତ ଏହା ସହିତ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ହିଁ ରହିଅଛି। ତ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ କୌଣସି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଏହି ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହିଁ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ବହୁତ ଭଲ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ ସିନିୟରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭାବିଚିନ୍ତି ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ହିଁ ନାହିଁ। କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ। ତ ବିଜନେସ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବିଜନେସ୍ଟି 70% ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମଙ୍ଗଳ ତ୍ରିକୋଣରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। କାରଣ ନିଜର ବିଜନେସ୍କୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଚାହିଁବେ। ବୁଧ ଯେହେତୁ ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ, ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାରକ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାରକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ଅଶୁଭତା ରହୁଛି ସେସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।